बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 28वें पारे के खुलासे के साथ नदीम माहिर आपकी खिदमत में हाजिर है। 28वें पारे में 9 सूरतें हैं। सबसे पहली सूरत है सूरह मुजादला। हजरत खौला बिनते सालबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शौहर ने उनसे ज़िहार कर लिया। ज़िहार हमने आपको बताया था कि अपनी बीवी को अपनी माँ की तरह या अपनी माँ के मुशाबह जो है वो दे देना, और उस जमाने में एक रिवाज था और औरत हराम हो जाती थी। तो यही हुआ कि जब हजरत खौला के शौहर ने उनसे ज़िहार किया तो वो परेशान हो गई, और उसके बाद वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाई। आपने फरमाया कि तुम अपने शौहर के लिए हराम हो गई। वो दोबारा आई, कई बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाई और आपने उनसे यही कहा कि भाई तुम अपने शौहर के लिए हराम कर दी गई हो। चुनाचे उन्होंने फरियाद की और अपने हाथों को उठाया और अल्लाह रब्बुल इज्जत से उन्होंने जब तलब किया है, वो तलब सादिक थी कि अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए ज़िहार के मसले का कफ़ारा बयान कर दिया और ये कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये सूरतें नाजिल की कि जिसमें ये पूरी सूरह मुजादला है, जिसमें ज़िहार के कफ़ारे का बयान हुआ, जिसमें या तो एक ग़ुलाम को आज़ाद कराया जाए, या मुसलसल 2 माह रोज़े रखे जाएँ, या 60 मिस्कीनों को खाना खिलाया जाए। दूसरी इसमें सूरह हश्र है। सूरह हश्र में बनु नज़ीर जो कबीला था यहूद का, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने धोखे से अल-अयाज़ु बिल्लाह कत्ल करने की साजिश की। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो उनकी जो साजिश थी वो आश्कार की, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी जमात ने उनका मुहासरा किया, और मुहासरा करने के बाद उनको वहां से निकलने पर मजबूर कर दिया और उन्हें जिला वतन कर दिया गया। यह पहली जिला वतनी थी जो खैबर की जानिब हुई, और दूसरी जिला वतनी हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में हुई, जो उनको शाम की तरफ धकेल दिया गया। और फिर एक सहाबी रसूल का इसमें जिक्र है। एक होता है सखावत, एक सखावत होती है और एक ईसार होता है। सखावत के माने आते हैं जो अल्लाह ने आपको दिया है, आप बहुत खुश दिली के साथ तंग न होकर आप खर्च करते हैं माल, बस ये सखावत है। एक होता है ईसार। ईसार के माने होते हैं आपको खुद जरूरत है लेकिन आप उसको खर्च नहीं कर रहे बल्कि दूसरे पर खर्च कर रहे हैं, यानी दूसरे को तरजीह दे रहे हैं। इसमें इस सूरह हश्र में ये जो बयान की गई एक सहाबी की तारीफ, एक मरतबा एक सहाबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और उन्होंने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहहरात से मालूम कराया, लेकिन आपके घर में भी कुछ नहीं था। फिर आपने ऐलान फरमाया कि कौन है जो इस शख्स की आज की मेहमान नवाजी कबूल करता है, आज रात की, अल्लाह उससे राजी होगा। चुनाचे एक अंसार सहाबी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, मैं हाजिर हूँ। उन्होंने उन मेहमान को लिया और अपने घर गए और अपनी अहलिया से पूछा कि घर में कुछ है। उनकी अहलिया ने कहा कि सिर्फ वो खुराक है जो बच्चों के लिए मौजूद है। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इशा की नमाज के बाद तुम खाना लगा लेना और चिराग की बत्ती सही करने के बहाने चिराग गुल कर देना, ताकि मेहमान खाना खा लें और हम हाथ चलाते रहें और सिर्फ मुंह चलाते रहें, ताकि उनको ये लगे कि हम भी खाना खा रहे हैं। अल्लाह को ये अदा उनकी इतनी पसंद आई कि जब सुबह वो सहाबी रसूल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए तो उससे पहले ये आयत नाजिल हो चुकी थी। आयत नंबर 9 एक आयत है जिसका एक टुकड़ा ईसार के ऊपर है, और ये कुरान ने तारीफ की, वयुसिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा वमन युक़ शुह्ह नफ्सिही फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, कि वो लोग जो दूसरों को अपनी जानों पर तरजीह देते हैं, यानी दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं, और चाहे उन्हें खुद ही कितनी जरूरत और हाजत न हो, लेकिन वो दूसरों को तरजीह देते हैं, और जो अपने नफ्स की लालच से बच गया वही कामयाब हो गया। तो ये ईसार की तारीफ की और एक सहाबी रसूल की मेहमान नवाजी की अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए तारीफ कर दी, और ये सबक दे दिया उम्मत को कि सखावत तो है ही अपनी जगह, लेकिन ईसार उससे बड़ा दर्जा रखता है। इसके बाद सूरह मुम्तहिना का बयान हुआ। सूरह मुम्तहिना में कुछ बातें हैं। नंबर 1 तो कि इसमें मुसलमानों को तंबीह की गई है कि वो इस्लाम दुश्मनों से दोस्ती न करें। जो लोग इस्लाम दुश्मन हैं, चाहे यहूद नसारा है, मुशरिकीन है, कुफार हैं, उनसे दोस्ती ना करें। ये लोग हमेशा इस्लाम को तकलीफ पहुंचाने के दर पे ही रहते हैं। और फिर दूसरे नंबर पर उन औरतों का बयान हुआ जो हिजरत करके आ रही थी मक्का, उनके बारे में आया कि नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया कि इनसे बैत की जाए
اور ان سے بیعت کس چیز کی جائے کہ چوری نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اور بہتان تراشی سے اپنے آپ کو بچائیں گی۔ تو سورہ ممتحنہ میں اس کا بیان ہوا۔ اس کے بعد سورہ صف بیان کی گئی۔ اس سورہ میں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ بیان کیا کہ جس چیز کی آپ نصیحت کر رہے ہیں پہلے آپ اس پر خود عمل پیرا ہوں، اس سے پہلے آپ نصیحت کرنے کے مجاز نہیں۔ دوسرا، جہاد کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ پسند فرماتے ہیں، اور اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ مجاہد جو ہے وہ محبوب ہے۔ اور ایک تیسری چیز بیان کی گئی کہ کوئی کتنی ہی طاقت صرف کر لے لیکن نور الہی کو بجھا نہیں سکتا، اور یہ اعلان کر دیا گیا قیامت تک کے لیے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ آیت نمبر 8 ہے اس کی، کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونک سے اس دین کے چراغ کو بجھا دیں۔ فرمایا کہ جبکہ اللہ اس کا نور اور اس کے نور کو پورا فرمانے والا ہے، اور کافر چاہے کتنا ہی ناپسند کریں لیکن یہ چراغ ان کی پھونک سے بجھایا نہیں جا سکتا۔ پھر سورہ جمعہ ہے، اس میں سورہ جمعہ میں ایک تو یہ کہ جمعے کی فضیلت ہے، بذات خود آپ جانتے ہیں کہ جمعے کا دن جو ہوتا ہے وہ فضیلت والا دن ہے، تو ایک تو جمعے کی فضیلت اس میں، اور دوسرے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز پڑھا رہے تھے تو اچانک مال تجارت آ گیا۔ اس میں سے کچھ صحابہ جو ہیں وہ مال تجارت اور تجارت کے سامان کے لیے نکل گئے مسجد سے تاکہ وہ تجارت کا سامان جلدی سے حاصل کر لیں، جس پر یہ صورت نازل ہوئی۔ اور اس میں ان بے عمل علماء کا بھی بیان ہے کہ ان کے جیسے گدھا ہوتا ہے، گدھے کے اوپر کتنی ہی آپ قیمتی کتابیں لاد دیجئے لیکن وہ اس کے اوپر صرف بوجھ ہے، تو ایسے ہی بے عمل علماء کا اس میں ذکر کیا گیا۔ اور سورہ جمعہ میں یہ بیان کر دیا گیا کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعے کی نماز کا اعلان ہو جائے تو مسجد کی طرف دوڑ جاؤ، فاسعوا، دوڑو مسجد کی طرف۔ لہٰذا یہ حکم قیامت تک کے لیے دے دیا گیا کہ جمعے کی نماز کے وقت آپ کوئی تجارت نہیں کر سکتے بلکہ آپ کے اوپر جمعے کی نماز فرض ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ منافقون ہے۔ منافقین آپ جانتے ہیں وہ لوگ کہ جو مسلمانوں کے منہ پر کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب کفار کی طرف جاتے تھے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، جو رئیس المنافقین کہلاتا ہے۔ یہ اس کے بارے میں نازل ہوئی اور مسلمانوں کو یہ تنبیہ کی گئی اور یہ بتا دیا گیا کہ ان سے محفوظ رہو اور ان کے شر سے محفوظ رہو، ان کی سازشوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہو۔ اور یہ غزوہ احد کے موقع پر نازل ہوئی تھی، جبکہ عبداللہ ابن ابی نے یہ کہا کہ مدینے میں صرف ہم رہیں گے اور نبی اور یہ مسلمان نہیں رہیں گے، اور ہم اور نبی مسلمان ان کو یہاں رہنے نہیں دینے گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب اس صورت میں دیا، اور مومنوں کو اس بات کی تنبیہ کر دی گئی کہ یہ مال اور یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، یعنی تمہارے لیے آزمائش ہیں۔ پھر اس میں ایک سورہ تغابن ہے۔ سورہ تغابن میں قیامت کے دن جنتی جنت میں رہتے ہوئے غبن کریں گے۔ کیسے غبن کریں گے؟ وہ اس طرح کہ جو لوگ جہنم میں چلے گئے ان کا گھر بھی جنت میں بنا دیا گیا، اب ان کے جہنم میں جانے کے بعد ان کا جنت والا گھر خالی رہے گا تو وہ اس پر قبضہ جما لیں گے۔ اس وجہ سے اس سورہ کو سورہ تغابن بھی کہا جاتا ہے، اور اس میں مومنوں کو متنبہ کیا گیا اور تنبیہ کی گئی کہ یہ اولاد اور یہ بیویاں یہ تمہارے لیے فتنہ ہیں اور یہ تمہارے دشمن ہیں، ان سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اور فتنہ یہ آزمائش ہے، یعنی آدمی ہمیشہ یاد رکھے گا اپنے آپ کو پالنے کے لیے تو کوئی بھی تگ و دو کر سکتا ہے، لیکن اپنے اہل و عیال اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کی وجہ سے وہ ادھر ادھر کے کام کرتا ہے، وہ رشوتیں لیتا ہے، وہ حرام اور حلال میں تمیز بھول جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو فتنہ قرار دیا۔ اور پھر سورہ تحریم کا بیان ہے۔ سورہ تحریم اس میں ذکر کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اہلیہ تھیں اور آپ کی ازواج مطہرات میں حضرت زینب بنت جحش کے پاس آپ کچھ دیر ٹھہرتے اور وہاں آپ شہد پیتے، آپ کا معمول تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں نے آپ کے معمول سے زیادہ ٹھہرنے پر ایک اسکیم بنائی، اور آپ دونوں نے مشورہ کیا اور یہ کہا کہ دونوں میں سے جس کے پاس بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ آپ سے یہ کہے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آ رہی ہے۔ مغافیر ایک قسم کا گون تھا جو عرفت درخت ہوتا ہے اس سے نکلتا تھا، اس میں عجیب ایک خراب اس میں بو ہوتی تھی۔ تو چنانچہ ان دونوں نے یہ کہا کہ بھئی جو دونوں میں سے جس کے پاس بھی نبی آئے تو ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے کہ آپ کے منہ سے عرفت کی بو آ رہی ہے، مغافیر کی۔
चुनाचे उन दोनों ने ऐसा ही किया और आपसे यही फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने तो ज़ैनब के घर सिर्फ शहद पिया है, अब मैं कसम खाता हूं कि मैं शहद नहीं पीऊंगा, और तुम ये बात किसी को मत बतलाना। उस पर यह सूरह नाजिल हुई कि या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाह, क्या है नबी, आप हराम नहीं कर सकते उस चीज को जो अल्लाह ने हलाल की है, और आप क्यों हराम करते हैं उसको जो अल्लाह ने हलाल किया है। लिहाजा ये एक सूरह जब अल्लाह ने नाजिल फरमाई तो इसमें एक तो ये जो खवातीन की जो चीजें इसमें बयान की गई, बहरहाल अल्लाह ताला ने असल में ये तमाम चीजें क्यों रखी हैं, ये भी एक तालीम का हिस्सा है उम्मत के लिए कि किस तरीके से घरों में मसाइल आते हैं और किस तरीके से उन मसाइल को हल किया जाता है। दूसरे नंबर पर यह कि आप हलाल चीजों को हराम नहीं कर सकते। जो चीजें अल्लाह ने हलाल की हैं वो हलाल हैं, और जो अल्लाह ने हराम की हैं वो हराम है। और फिर इसमें दो जहन्नमी औरतों का जिक्र हुआ और दो जन्नती औरतों का जिक्र हुआ। जहन्नमी औरतें हजरत नूह की बीवी का जिक्र हुआ और हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का जिक्र हुआ कि ये दोनों जहन्नमी थी, चूंकि इन्होंने अपने शौहरों के साथ जो है वो रहना पसंद नहीं किया, बल्कि अहले कुफ्र के साथ ये लोग चली गईं। और दो मोमिनीन खवातीन का जिक्र हुआ, एक फिरौन की बीवी आसिया का जिक्र हुआ और दूसरे इमरान अलैहिस्सलाम की बेटी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ। ये था 28वें पारे का खुलासा। आप हजरात से गुजारिश है कि वीडियो को शेयर कीजिए, खैर को फैलाने का जरिया बनिए। इंशाअल्लाहुल अजीज 29वें पारे के खुलासे के साथ कल फिर हाजिरी होगी, और इंशाअल्लाहुल अजीज अब तो बस ये 2 रोजे रह गए हैं, या तो 29 और या हो सकता है फिर 30वां रोजा हो, या फिर 29 रोजे के बाद फौरन ईद आ जाए। आप हजरात दुआओं में याद रखिए, हम आपको दुआओं में याद रखते हैं। ये पाक महीना अब तकरीबन गुजर चुका है। अलविदा है माह रमजान, अब तो बस अलविदा है। दुआ करें अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक दे, अगले रमजान तक अल्लाह ताला हमें पहुंचाए, और जो भी हमने रमजान में इबादतें की अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए। जो हमारी काविशें हैं, जो टूटी फूटी इबादतें हैं, अल्लाह ताला उन सबको कबूल और मकबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब के साथ खैर का मामला फरमाए। इंशाअल्लाहुल अजीज नदीम माहिर को इजाजत दीजिए, कल फिर आपके खिदमत में एक और पारे के खुलासे के साथ हाजिरी होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।